Donc, on passe au troisième type d'étals, c'est après les achinotales et les nématotales, on a les cladomotales. Donc, c'est à partir de quoi? L'étal avec un axe préférentiel de croissance. Donc, cladomo veut dire un axe محور تفصيلي للنمو. Donc, le cladome اللي هو l'axe primaire. Donc, وش فيهم؟ عندي les tales acladome وكاين les tales fucoïdes. Donc, l'étal aclodome, c'est la plus complexe, يعني هي الأكثر تعقيدا. Le tal est constitué de plusieurs catégories. Donc, هذا le tal يحتوي على عدة أنواع أو عدة تشكيلات d'axes من هذه المحاور à fonction déterminée مع les fonctions veut dire مع وظائف غير متناهية. Par exemple, عندنا le cara. Donc, هذا le cladome plutôt اللي هو l'axe est une organisation structurelle هو عبارة عن تنظيم بنيوي comprenant يتمثل في un axe dressé à croissance indéfinie يعني يتمثل في محور للنمو غير محدد et les ramifications latérales وكذلك إضافة إلى تفرعات. هذه التفرعات حتكون جانبية à croissance définie. هاد les ramifications latérales عندها نمو défini يعني محدد. Donc عندنا منهم les pluridies. Les pluridies c'est la diversité le التنوع externe des tales à clodome permet de rencontrer des formes très proches de celles عندك des certains chromophytes. Donc هاد la diversité هاد التنوع من هاد les tales à clodome. Donc parce qu'on a dit qu'il y a des plusieurs catégories de ces clodomes ou bien de ces axes. Donc هاد التنوع راح يمد لي التقارب بين هاد لي تال اكلودوم وبين لي كروموفيت. لي كروموفيت هما لي زالغ برون اللي من بعد نشوفوهم في لو دوزيام في لوتر شابيتر. دونك هذه سي لي تال اكلودوم يعني التي تحتوي على محور تفصيلي للنمو. وعندنا نوع اخر اللي هي لي تال فوكويد. Le deuxième type c'est les tales fucoïdes sont des algues sont toujours de grande taille à l'état adulte. تكون عندهم une taille يعني القد تاعهم يكون كبير dans l'état adulte يعني كيما تكون في الادولت يعني ناضجة et montre une différenciation en trois parties. Donc وعندها trois parties هاد l'état fucoïde. الأولى c'est la lame ou le fronde. La lame اللي هي الشفرة أو المقلاع. Donc c'est la partie élargie هي la partie يعني هو الجزء الواسع qui en général est aplati et flotte. Donc يكون ملتصق بالأرض. Voilà. عندك le stipe c'est le support. عندك support هو حامل la structure des algues هو حامل هذه البنية تاع les algues. C'est une fausse tige هي عبارة يعني un non véritable tige يعني غصن un sorte de غصن غير حقيقي. Voilà. Souvent relié au substrat par plusieurs crampons les aptères. Voilà. Et support la fente. Donc هو حامل كذلك لهاد la lame ou bien la fente. هاد les crampons sont des crochets. Donc il y a عبارة عن des crochets qui tiennent l'algue dans la terre. Donc هاد le crochet راح يثبت لي هاد les algues في la terre. Donc بما أنهم ينوضوا sur terre. Voilà. هنا عندنا la figure الأولى c'est les archétales unicellulaires. On a dit que les archétales قادرين يكونوا unicellulaires قادرين يكونوا en sorte de colonie ولا قادرين يكونوا des filaments. Donc النوع الأول اللي هما les archétales unicellulaires قادر يكونوا monadoïdes يعني عندهم الصوت هذا les flagellés. Voilà. هاي عندني une seule cellule avec un flagelle يعني qui assure la mobilité يعني التحرك تاعها. وقادرة تكون كوكويد يعني elle est immobile. Donc voilà هادو c'est plusieurs cellules. Donc voilà هذه la cellule des archétales. Donc elle est كوكويد يعني l'absence de flagelle elle est immobile. Voilà. Voilà هذا le deuxième type des archétales اللي هما les tales coloniales اللي هي l'union اتحاد مجموعة من الخلايا. Donc هاد الخلايا تقدر plutôt تكون سينوبيان يعني مرتبطة بين بعضها البعض avec un gelé. Donc le tal سينوبيان كوكويد يعني كوكويد يعني غياب الصوت elle est immobile. Voilà. في هذه الحالة هنا un tal سينوبيان يعني c'est l'union des cellules elle est monadoïde يعني
عندها أصوات يعني متحركة. لو troisième type des zachinotales اللي هي لو تال filamenteux الخيطي. Donc هذا c'est un seul fil de cellules filaments qui sont non ramifiés ويقدروا يكونوا ramifiés يعني تقدر تكون متفرعة أو غير متفرعة. Voilà. On passe aux les nématodes. Les nématodes عندنا فيهم les tales tubulaires وفيهم les tales foliacées. Donc les tales tubulaires اللي هما قلنا des cellules associées pour former des structures en tube. Voilà هم les tubes. Ou les tales foliacées, c'est la dérivée de tales filamenteux par la juxtaposition des cellules pour former une lame repliée. Voilà. C'est le tal foliacé. On passe au troisième type des tales, les cladomotales. Donc les cladomotales هم يتميزوا بلا présence d'un axe. Voilà. ولا هنا عندنا les cladomotales. Donc هنا عندنا le tal acladome. Donc le tal acladome c'est la plus complexe. عندك le tal يقدر يحتوي على plusieurs catégories d'axes à fonction déterminée. Donc كيما هنا par exemple عندنا le cladome الأول, le cladome الثاني. عندنا aussi des ramifications. Le cladome est une plutôt يحتوي على تفرعات جانبية. Voilà ها هي latéral, des ramifications latérales à croissance définie. Voilà donc c'est le tal aclodome. Par contre le tal fucoïde عندك عنده une grande taille يعني à l'opposé des tal aclodome. عندك يحتوي على des parties اللي هي les parties تاعو اللي constituant تاعو يحتوي على une lame ou le fronde. C'est la partie élargie هي voilà la lame هي الصفيحة. donc c'est la partie élargie هي الواسعة هي الجزء الواسع من هذا le tal. donc عندنا le stipe اللي هو c'est le sorte d'un tige d'un fausse tige اللي هو عبارة عن ساق غير حقيقي. فوالا هو لو سوبور يعني هو الحامل تاع هاد لو تال تاع الاجزاء تاع لي تال هي لا لام اي لي كرومبون. عندنا اوسي لي كرومبون هادو هما اللي يلصقوا هاد لو تال فيكويد بالارض. فوالا terminé pour les types d'étals, bien les organisations d'étals, les archinotales, les nématotales et les cladomotales. Donc c'est les trois types des tales. On passe à l'écologie des algues. Donc selon leur habitat, il y a trois types d'algues. يعني نسبة إلى الميليو de vie. عندنا 3 أنواع من les algues. Voilà. Premièrement, on a les algues pélagiques, les algues symbiotiques et les algues bénétiques. Donc les algues pélagiques c'est quoi? Se déplacent dans l'eau. Donc elle est mobile يعني تنتقل في الماء. كيما par exemple les sargasses diatomées. Le deuxième type d'algues c'est les algues symbiotiques اللي تعيش en union. Voilà. Se déplacent avec l'aide يعني symbiotique veut dire متعايشة. donc تقدر تعتمد على un autre espèce. Voilà. donc se développe تتطور avec l'aide et on يعني تتطور بالمساعدة et en aidant un autre. donc elles produisent de la matière et de l'oxygène. donc تقوم بتركيب la matière المادة العضوية de l'oxygène à partir من les sels minéraux à partir من الأملاح المعدنية ولا من les déchets اللي هي نفايات أو البقايا تاع هذيك les zones اللي تساعدها اللي هي les oxanontales. voilà. Là, le troisième type d'algues, c'est les algues bénétiques. C'est fixé au substrat, regroupé en 3 familles. Donc, تنقسم إلى 3 عائلات. Suivant les pigments, يعني هذا نظرا للي pigments الأصبغ التي تحتويها. Les pigments veut dire les chlorophylles, هو اللي يخضر. النوع اللي يخضر التي تحتويه هاد les algues. عندنا les algues vertes. Donc, on va étudier ça en détail. Déjà, عرفنا les algues vertes. بعد نقراو les algues brunes et les algues rouges. donc les algues vertes فيهم les chlorophycées. donc ce sont des chlorophycées. donc فيه يحتوي على الكلوروفيل يخضر A و B. voilà. عندنا les algues brunes اللي نعيطوا لهم les phénophycées. donc phycées بمعنى يحتوي على des pigments ou bien des chlorophylles يعني تقوم بتركيب المادة العضوية ou bien la photosynthèse. ils sont photosynthétiques. donc les algues brunes sont les phéophycées.
سي تحتوي على الكلوروفيل A et C. Par contre les algues vertes اللي هما les chlorophyll C donc تحتوي على الكلوروفيل A et B. عندنا les algues rouges donc تحتوي على le chlorophylle A et D. Les algues rouges اللي هما les rhodophyll C. Voilà. Donc le type de chlorophylle détermine la plage d'absorption plutôt de lumière possible. Donc le chlorophylle يميز لي لا بلاج اللي تكون فيها يعني لابيتا اللي يكونوا فيها هاد لي زالك دوبسوربسيون يعني الامتصاص لا لوميير بوسيبل يعني امتصاص الضوء اللازم دونك لو بروفوندور او لون بوف تروفي لي زالك يعني هذا نظرا الى لو بروفوندور العمق تاع لي زالك يعني القدره تاعها على امتصاص يعني مكان العيش تاعها او القدره تاعها على امتصاص لا لوميير امتصاص الضوء. Voilà, on a la figure qui représente une représentation des algues dans les milieux aquatiques selon la radiation lumineuse يعني على حسب التدرج الضوئي. Voilà. يعني la partie écologique هذه c'est تسمح لنا بان نديرو les interactions de les êtres vivants اللي هما les algues مع leur habitat ou bien مع leur milieu de vie. وحنا قلنا بلي هاد les algues avec toutes leurs يعني avec toutes leurs types, les algues vertes, les algues brunes, les algues rouges, etc. Donc elles vivent leur habitat c'est les milieux aquatiques. دونك راح تتصنف على حساب لابسوربونس الامتصاص دو لا لوميير. نبداو بلي زالغ فيغ دونك تكون على عمق 1 الى 2 متر. دونك لانتونسيتي لومينوز تاعها يعني نسبه امتصاص على الضوء تكون بنسبه 40%. فوالا يعني تكون نسبه لا فوتوسينثيز دونك نسبه لا فوتوسينثيز حتكون بنسبه كبيره. دونك elle contient le chlorophylle A et B. On passe aux algues brunes اللي هما les phyophycées. Donc les phyophycées تكون على عمق من 5 إلى 10 متر. Donc l'intensité lumineuse تكون بنسبة 14% يعني أقل من les algues verts. Voilà. Les algues rouges تكون أكثر profondée. Donc على عمق أكثر من les algues verts et les algues brunes على عمق 50 متر. Donc l'intensité lumineuse à 1% يعني نسبة la photosynthèse حتكون قليلة. C'est les rhodophyll C. Voilà.